Muna lang nakuha gabi guys. So, lang nakuha gabi silang pag trick or treat. Pagkadaghana. Mga chocolates. Mga lollipops. Bisag unsa na lang ni guys. Mga jelly. Kani mga chichirya. Daghan kayo guys. Mabuang gid sila kinaon na ni guys pagkadaghana. Isa ra ni kagabi guys, pero grabe lang nakuha daghan kayo. Oh, grabe kadaghan saon na lang ni paghurot guys. Muna nakuha ni Nilnil. Lahi putong kang Jiljil. Daghan putong iya ha. Kay Nilnil ra ni nga kuan pag trick or treat niya gabi eh. Iya silang duha. Grabe guys, daghan kaayo. Mura ni usa ka tuig ni nga kuan pagkaon. Di nin mahurot og usa ka bulan og kaon guys. Grabe kadaghan. Buang sila kaon na ni guys. Grabe. Muna nilang nakuha silang pag trick or treat nila gabi. Okay guys. Kanira guys. Thank you for watching guys.